السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخوت مرحبا بكم في القناة ديالي مملكة الهجرة. هاد الفيديو غادي يكون قصير، درتو غير بالنسبة للناس اللي جالسين كيديرو فيديوهات وتيقولوا بأن أوروبا كتناقش تحل الأوراق اللي منها فرنسا ومنها بلجيكا والمهم إسبانيا إيطاليا. المهم بغيت نقول لك الناس اللي كيقولوا فرنسا راه بداو داروا المحامي وقالها ديبيتي بارلمونتير، يعني برلمان اوروبي برلماني في فرنسا قالها. بغيت نسمعوا هذا الفيديو هذا باش تعرفوا داك الهضره كلها غير كذوب وشنو كيناقشوا دابا لحد الان. سمعوا نتوما، نخليكم تسمعوا. Une prime de 2500 euros pour les migrants, une prime destinée à les pousser à quitter le territoire français. C'est l'annonce hallucinante faite mercredi par l'OFI, l'organisme chargé de leur accueil et de leur gestion. 2500 euros, c'est ce que gagnent de nombreux Français après 2 mois de travail. Enquête, Natacha Königsberg. Pour pousser les migrants à partir, migrants qui, rappelons-le, sont entrés illégalement sur le territoire français, voici donc la dernière trouvaille de l'Office français d'immigration et d'intégration. Un machin gouvernemental chargé de les gérer sur le sol français et éventuellement de les pousser à repartir. Jusqu'ici, la prime au départ était de 650 euros. On ne parle pas de prime, mais d'allocation. En octobre dernier, cette prime avait été gonflée pour atteindre 1000 euros. Au Moyen-Orient ou en Afrique, 1000 euros représentent de 4 à 8 mois de salaire mensuel, rien de moins. Mais comme cela ne suffisait pas, voici donc que l'OFI annonce une super prime, valable uniquement jusqu'à la fin de l'année. 2500 euros pour les migrants candidats au départ, d'ici au 31 décembre. Des candidats au départ qui, rappelons-le, n'ont pas à payer leur billet de retour s'ils acceptent de rentrer chez eux. C'est l'État français qui leur paiera l'avion. Les 2500 euros finissent donc totalement dans leur poche. Mais ce n'est pas tout. Comme si ces 2500 euros ne suffisaient pas, l'OFI promet également une prime à l'arrivée pour les aider à se réinsérer. Une prime destinée notamment à les aider à se reloger ou à créer une activité économique comme une entreprise ou un petit commerce. Cette prime peut atteindre, tenez-vous bien, jusqu'à 10 000 euros. Tout cela risque de créer ce qui s'était déjà produit dans le passé, une nouvelle pompe aspirante. Du temps où les Roumains, bien que membres de l'Union européenne depuis 2007, venaient en France illégalement, soi-disant pour travailler, ils étaient incités à rentrer en Roumanie avec une prime du même type. Très vite, l'on s'est aperçu que des filières s'étaient organisées pour venir toucher la prime en France, rentrer au pays, puis revenir au bout de quelques semaines ou quelques mois toucher une nouvelle fois la prime. L'identité des bénéficiaires de ces primes sera bien évidemment relevée et enregistrée, mais quand on sait que la plupart des migrants n'ont pas de papier ou utilisent de fausses identités, on comprend à quel point cette mesure est totalement déconnectée de la réalité, une fois de plus. المهم هانتوما سمعتوا هضروا على ان لوفي فرنسا دايرين بالنسبه للناس اللي ما عندهمش Une prime de 2500 euros. دايرين بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الوراق، يعطيوهم 10,000 اورو، يعني فاش يوصل لبلادو باش يتري ينسيرا باش يحل شي مشروع ولا شي حاجه، ودايرين معاهم يخلصوا لهم البي ديال الطياره ويعطيوهم 2500 اورو باش يمشي. يعني باش ما تبقاوش الناس اللي كيقولوا راه غادي يحلوا ما تبقاوش تيقوا اي كذبه. انتم شفتوا بعينيكم الفيديو، ها فرنسا مخططه لهذا الشيء. لوفي راه هو لوفيس ديالهم ديال المينيستير، هما اللي ديسيداو هاد القضيه باش يحيدوا عليهم بنادم، حيت راهم عامرين بنادم بزاف بلا اوراق. المهم هادشي اللي كاين. هاد نتوما شفتوا الدليل باش بلا ما تبقاو تسمعوا الناس يقول لك يحلوا راه الناس راهي كتركب على الموجه، ما كاين لا حلال لا حتى شي حاجه. يلا خوت ما تنساوش تابوناو، واللي عنده شي سؤال مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.